kad dođu prijatelji kod mene u kuću, onda vele nakon jedno 10 minuta, 15, kaže, a ti nemaš televizor? Ja kažem, imam tu ormar koji otvorim, unutra je televizor skriven. Ne volim da je televizor main object u stanu. Ja sam Mirna Sporić, prima balerina Hrvatskog narodnog kazališta. Dobrodošli u moj dom gdje živimo moja kćerka Marija i ja. Open space, kuhinja, dnevni boravak, sve u jednom prostoru. Ja volim da je otvoreni prostor, ne volim nikakve ograde, zidove, zatvoreno. Kad neko dođe tu kod mene, onda ona kaže, a di kuhaš, a di ti je? Ja kaže, evo, sve je sakriveno, a opet otkriveno. Imam otok, nije klasična kuhinja, ne volim klasične kuhinje, one kabinete, gore, dole. Doručak, ručak, uvijek nam je tu, ne toliko u blagovaoni, nekak nam je tu zgodno. Sve je blizu, sve je na otoku, onako možeš se uzimati vilice, tu se kuha, tu je voda, tu je sve, frižider, sve je nekako blizu. Tako da volimo jako biti tu za ovim dijelom. Obožavam cvijeće. Pun stan mi je cvijeća i nema dana da nema cvijeća po stanu. Ovo je blagovaona, tu u biti jedemo pretežno kad su parti, tulumi, rođendani i tako da za ove dnevne ručkove toliko ne. Tu je dobro svjetlo i ovaj dio je ovako poseban okružen s ovim gredama, tako da je diktirao prostor da nismo mogli tu nešto drugo staviti osim evo stola. Tu najviše ljudi voli sjediti, tu se svi skupe. Dnevni boravak, odnosno za večernje odmaranje, moj kauč, bivši krevet, bračni krevet od bake i dide koji je dugo godina bio u podrumu, trunuo, onda sam ga donijela na svjetlo dana, kao i dosta stvari u stanu koje smo renovirali. Soba od moje kćeri, preljepa, novo uređena, proširena, razbili smo zid koji je tu bio i sad je stvarno soba za princezu kakva ona i je. Ostavili smo dijelove za odmaranje, za chilling, za čitanje, tu na južnoj strani, predivan ogroman krevet, tako da je stvarno soba onako po mjeri. Ona, crni zastor, crni zidovi i zlato, savršeno paše, ovo je lavabo na Singerici staroj. I ovo ogledalo staro, 100 godina, poklon od mojih roditelja. Prostorija u kojoj svi ko dođu u moju kuću moraju doći. A evo, kako vidite, tako ćete se i vi, ekipa, potpisati na zid da ste bili ovdje u mom domu. Galeriji u stanu je mali atelje gdje ja izrađujem krune i tijare, imam mali svoj brend. Počela sam već prije 15 godina raditi krune za kazalište, za predstave i sada radim za svakoga ko želi biti kraljica. Evo i paradajzi rastu. Ovo je zen oaza, ovo je najljepši dio stana, djetelina. Tu odmaram, ležim doslovno na sreći.